J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Élevons nos prières vers le Seigneur pour que nos établissements éducatifs à l'ère du numérique sachent allier innovation technologique et formation humaine afin que chaque élève grandisse en sagesse, en discernement et en responsabilité. Seigneur, nous te prions. Que les éducateurs et les parents trouvent la force et la créativité nécessaires pour accompagner les jeunes dans un usage éclairé et éthique du numérique au service du bien commun. Seigneur, nous te prions. Pour que l'espérance et la vision d'un avenir plus fraternel guident nos choix éducatifs, en mettant toujours la dignité de la personne au cœur de nos projets et de nos actions, Seigneur, nous te prions. Ensemble, tournons-nous vers le Père en l'appelant Abana alladhi fis samawat. Concluons notre prière, chantons Marie. Maria,
pour les siècles des siècles. Un grand merci aux membres noyaux de la chorale du Collège Notre-Dame de Jammour sous la direction de Madame Maria Karouf. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue et nous allons entrer directement dans le premier panel intitulé « Grandir au temps du numérique, penser, choisir et se relier ». Sous la modération de Madame Wadad Ouazen-Jirgé, directrice du Centre d'innovation numérique et de l'IA à l'USJ, ce panel nous invitera à réfléchir à 3 enjeux essentiels. Former les jeunes à l'esprit critique dans l'univers de l'intelligence artificielle, les éduquer aux médias et à l'usage responsable des réseaux sociaux, cultiver leur autonomie intérieure pour qu'ils puissent faire des choix libres et porteurs de sens. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci Dr Eliane pour l'introduction. Voilà, nous le savons tous, nous vivons dans un monde en pleine mutation. Les technologies avancent à une vitesse fulgurante. Les repères sociaux et culturels se transforment. Et tout cela bascule nos façons de vivre, d'apprendre et de nous projeter dans l'avenir. Pour beaucoup de jeunes, ces changements ouvrent des horizons prometteurs. Mais ils apportent aussi leur lot d'incertitudes, de pression et de questionnements. Dans ce contexte, l'éducation catholique a une mission essentielle, rester ce lieu où l'on cultive des valeurs solides, où l'on apprend à exercer sa liberté et son discernement, et où l'on garde vivante l'espérance d'un avenir plus humain. D'ailleurs, c'est dans cette perspective que s'inscrit notre table ronde aujourd'hui. Elle nous invite à réfléchir ensemble à ce que signifie grandir au temps du numérique. Comment apprendre à penser par soi-même, à faire des choix libres et responsables, et à tisser des relations authentiques dans un univers saturé d'informations et d'influences. Je vous propose donc d'entrer dans ce moment de dialogue et de réflexion avec une conviction commune. Éduquer nos jeunes, c'est bien plus que transmettre des savoirs. C'est les aider à devenir libres, responsables et porteurs d'espérance, capables de bâtir un monde plus juste et plus humain. Juste une petite notice, nous vous informons qu'à la fin de la session, il y a un temps qui sera réservé pour vos questions et vos remarques. S'il vous plaît, n'hésitez pas à les noter sur un papier avec Dr Eliane et à les transmettre à Dr Eliane afin que nous puissions donc là y répondre lors du moment d'échange. Voilà. Et pour commencer notre table ronde, j'ai le grand plaisir d'accueillir Dr Mariat Awad. Dr. Awad is the Director of Artificial Intelligence, Data Science and Computing Hub at the American University of Beirut. She is a tenured associate professor in the Department of Electrical and Computer Engineering. Stanford University named Professor Awad among the top 2% of influential scholars in both 2022 and 2023. In 2024, she received the Abdel Hamid Shuman Award for Arab researchers in the field of engineering and technological sciences. Her best-selling book, Efficient Learning Machines, ranked #1 on Book Authorities as best-selling machine theory books of all time, and was among Springer Nature's top downloads. Dr. Awad's work spans global AI policy and open science governance. She currently advises Lebanon's Ministry of Innovation, Technology and AI, consults with the International Science Council, and contributes to the Arab Vision 2045 Innovation and Science Pillars that were adopted by the 2025 Arab Summit in Baghdad. Her presentation will address an absolutely central issue today: how to prepare our young learner to develop critical thinking in the face of the world of AI. So, Dr. Awad, the floor is yours. Thank you so much for the introduction. Thank you so much for the introduction and for the invitation. It's really very kind. It's a pleasure here to be
with you this morning to discuss a very important topic, as it was mentioned, youth, which is the future. So I have to say that my presentation, as you can guess, is going to be in English. I used to be French educated, but I'm not as fluent, so if you may allow me. So we want to really look at the current situation. So from users to questioners, that's where we want to focus our effort in the new generation. So for us as educators, we have to make sure that we're nurturing critical thinking in the era of AI. And I have to admit that from my side, I don't have any conflict of interest with any big tech company. So I work in technology, as you heard from my bio, but my views are mine, and I'm not biased by any external funder, except for one grant that I manage for Meta, and it's mostly a regional one. So we probably have heard about this latest incident that happened in the US where college students wanted their money back. They sue the college because the teacher was caught using AI tools to provide hands-out and lectures, and while the students were banned too. They were not allowed to. So this is a situation probably some of you here in this room can associate with. And also there are situations where you've seen a lot of your students turning in assignments or essays or the like purely with ChatGPT, and sometimes they even will forget to remove, do you want improvement or something of the like. So we are in an era where really the elephant in the room is AI, generative AI. I'll get to describe a little bit these technologies. And as educators, really I want to challenge you, although the mainstream, everybody, it's a buzzword, right? There's a cloud, it's very crowded, and then you see a lot of people saying, AI, teach with AI, and I really want you to think about going into your classrooms and teach against AI. I don't want you to teach with AI, for AI. I want you to teach against it, and when I say against it, what I mean is that AI is here, it's not science fiction, it's happening now, it's everywhere, but for you and for us, I am a university professor, I want to teach what AI doesn't provide. And we're going to be unlayering all of these things as we move on into this discussion. And probably as users, you know what we're talking about, critical thinking. This is yet AI, this human, really these characteristics that makes us different than just simple skill, vertical task. This is not what we want to do. So we've been talking about AI, so I want to allow myself to go for a quick definition of artificial intelligence. So artificial, it's fine, we understand it. The problem is with the intelligence itself. As you know, there's really no unique definition of intelligence. It depends from what sector, what angle. Some people say, look, there is a spatial intelligence. For us, especially in this part of the world, when we are educating the future, the youth, we talk about making sure that they have the STEM, they have the critical, they have the combinatorial intelligence, it's math, crunching, but there's a lot beyond this when we talk about intelligence. There's this emotional, and then interpersonal and kinetics, all of these things. So while there's really no strict definition of intelligence, for us technologists, we have a couple of definitions. The one that I like to adopt mostly is really a global one and saying, look, AI is the study of agents that really receive something from the environment and they perform actions. So again, with the audience and myself and my background, we want to try to really decouple a little bit from the cognition, the spirituality, and the like. So we want to just say, look, is this AI acting or behaving like a human? Is it thinking like a human? So these are like the very rough categories that when we develop AI, we try to look at. And in the introduction by Dr. Lian, she said that AI for impact, AI for good, and this is what we want to do. I think we live in this part of the world where, unfortunately, we've seen so far the not so good side of AI when it's used in different sectors, and I'm talking about the war and all that comes along it. But we really need to focus that AI can do a lot, can do wonderful things. And AI is not a new field, unfortunately.
most people start associating ChatGPT, which is just one tool, one company, and we probably have a lot of questions marked about their ethics and the way they run business. ChatGPT or OpenAI is not AI. AI is a field that has been around since the 1950s. It went through a lot of delusional, we call them winter, and then, kind of, we try to joke and say, well, this is like Ice Age, where the technology wasn't able to deliver what was planned for. So from the 50s, as you can see, you have this like roller coaster, and most of the technologies that we use now are not just created last month or last year or the like. Most of the inventions were back in the 2018, which is the inflection point for what was, the new way of looking at text. So we are where we are here in what we call the era of AI is because we call them Trinity. Allow me to use this, metaphor. It's the computation that is now very cheap. Our mobiles, laptops, whatever, they're becoming very, very affordable. And we have algorithms, and then also we have a lot of data. So that's why you see a lot of buzzwords, AI, which is the global field, machine learning, which is subset that really takes just data, crunch data. It's kind of like this video, 100% monitoring you with eyes and ears and the like. And then you have the deep learning that really goes into these humongous, huge networks. And then you have the generative AI. All of them, these are embedded part of AI. Generative AI is basically what we are experiencing now. This is the type of tools that can generate. You give them some kind of input, and they start creating videos, text, images, whatever. So with this, I would go a little bit off now the introduction from the machine learning and the context of where we are. And I want to zoom it a bit more, contextualize it for us as educators. So we're talking about AI in education and how we are dealing, or how we need to convey this message to the new generation. So let's look a bit in the learning theories of education and probably also situate ourselves in terms of the evolution in education, right? So the same way we have stages where technology and our understanding of interaction and bringing up youth has evolved. So we moved from education 1.0, 2.0, and again, unfortunately, it's not just a sequential one. In some part of the world, in Lebanon, we're not at the same education kind of version, depending on which school, which environment, and unfortunately, how privileged or underprivileged you are. You are. So, with this in context, if I want to collapse it in a different way and look at really the theories of learning, we have probably more than this. I reported on these type of theories, and again, as I said earlier, in some schools maybe we're still not at the level of, let's say, the experiential or the transformative learning. We're still more of this like earlier educational background where you're really requesting from the students a lot of memorization. And this is not going to work, and this is going to be detrimental for the new youth. Now that AI can pass an SAT test, it can pass an MCAT, it can pass even like the, lawyer's part, and it can be it can beat or meet the performance of a PhD graduate. So again, and then here we have to go back. And it's not that our learning theories had missed these future-looking ones, it's just because maybe we have not been applying them. So with this, I want to put also another perspective of when we looked at learning theories, and irrespective of these learning theories, when we look at your course, your syllabus, your actual implementation, when we want to map back your learning outcomes into specific context, into specific, interactions with your students, right? The Bloom taxonomy, I think, is one of the major ones that we try to apply. And if you really look at the pyramid, right, it starts by remembering. And then you need to make sure that this is understanding. So we don't want to be stuck at these two levels, although they are very important. From a neuroscience perspective, we always acknowledge that this is like amazing. But we also have to go through the pyramid to apply, analyze, evaluate, and create. So if we see where we stand now in AI, the remember is not needed anymore. These kids can't, just like I have an 11 years old, and it's so important, so interesting seeing him growing. He doesn't want to remember, and myself, I've always been very supportive of this.
But if I remove remembering, I still need to have the rest of the stack of this pyramid still on. So this is really a call for us to really reflect on how is the curriculum being built. So this slide is showing you that we're talking about AI, and let's compare it a bit with the human learning. So we have our natural intelligence, you know, the one we created with. There's a lot of learning material. I'm sorry, this shows just like books, but it could be anything, right? Interactions and tangible, non-tangible learning material. And then with this, we're building learning skills. Not skills, learning skills. And that's the important part of things. Because when we look at the machine, it has a lot of models, and this is what I've introduced you to with the different Gen AI, deep learning, and the like, and then you have a lot of data, and then it kicks in skill learning. So AI is really shifting the learning from struggle. When we used, I'm a product of the previous educational system, and I do remember very well when I had to remember the istizhar and the poésie and the intonation and all of this. That was very tedious. It was not fun back at that time, but it formed me. It made me who I am. So the struggle that we went through, us, you, everyone, and the previous generation, has been converted for this new generation to a certain shortcut. So this is why it's very important to look at what are the negative impact and what would be maybe, if you want to still stay positive, say, what would be the new role? Can we define a new role for the learning organizations in the area of AI? And that's probably, if I want to summarize it, I want to collapse it into two dimensions: designers of cognitive ecosystem, and making sure that we are the stewards of this integrity, like the quality of the knowledge, the safeguard, the bias, this inclusion, this critical inquiry, all of this. This is something that we need to be working with. So what are trends in new technologies and innovation methodologies? So as educators, you can use to improve or to enhance your delivery, right? So there's a lot of generative AI in learning design, right? So you give it, it's very creative, you have a lot of tools. I have one slide that can summarize things for you. You can also use AI for collaborative learning, where it brings in more the teamwork with the students. Immersive AI learning, where you have these simulations where many times many people cannot afford having the physical environment the way it is. So AI with the augmented, the VR, and all of this brings in more equity, right, somehow to education. And then last, learning analytics for impact. I'm an educator, and I'm always overwhelmed with 40 students, 50 students coming in every semester, and I have to follow up, and I need to make sure who is behind, and I teach AI. So it's amazing how much I could use AI for these analytics so that I can improve myself. So other than these innovative tools, there is opportunities when we talk about AI in learning and knowledge transfer. Building on what we have said, I think you can see the ease of implementing personalized learning. In general, all our classes it's the leveling off, right? You have the kids who are very smart, they get very bored in class, and then the one behind, they're struggling, but then they could be in the same environment, having the same kind of experiences, but having this personalized learning. Without AI, personalized learning would have been a nightmare for us educators, because it's somehow you're teaching 40 different versions for a class of 40. But with AI, it's very simple. I'll show you a quick example shortly. So other than this is like, how can you summarize again when you do delivery, see how it was received, micro-learning, making sure this student is behind for, let's say, a matrix multiplication kind of concept, you zap her in. Translation and localization, most of the time we import our curriculum. Our kids learn what's happening in France. I'm sorry, no offense on this, or for French school, for English, they know very well what's happening in Britain, in the US, but there's no contextualization. Even when they look at the books, they see roads, they see shapes they don't associate with. I mean, and again, I think these are simple things, but fundamentally, it really impacts culture. It impacts how kids look at themselves. They are learning about other environments and not theirs. We might not have a lot of good stories to say about our environment, but still,
there are something that needs to be contextualized. And AI is providing this opportunity. So I'm looking at the time and how many slides I prepared, so I'm going to crunch in a bit the pace in here, so to be on time. So traditional ways, right? If you want to look at how you deliver, you do knowledge transmission, we do the broadcast, and then we try to see, okay, how much you understood from this. I'm trying to assess you, and from this perspective. But now what we want to focus on as educators, to look at ourselves as being knowledge curator, right? Making sure that we provide the right roadmap for students, making sure we put some meta-learning kind of facilitations for them. Very important to address the ethical AI perspective and how it has to be, and it should be integrated in our environments. And this hyper-personalization that we talked about, so that really every student find himself or herself in the classroom. Again, here's some pedagogical theories and AI reflections, linking back to the way, this is documented. This has been developed in theory before, and then try to make sure for your AI perspective, which one makes more sense. So we talked about the potentials and the new probably opportunities that AI can bring in, but also there is some concerns. There is some influence that we don't know yet exactly how it will unfold down the road, couple of generations or couple of decades from now. But we know for sure we have the cognitive law theory, which plays in and like with or against you, the same way for the motivation, the metacognition, the flow theory, and the behaviorism. So if AI is not implemented well, right, so this cognitive offload, kids are being very reactive, which you don't want. But look at it the other way around. The traditional way of teaching things were overwhelming maybe for a quite number of students. Then when you do the personalization, this cognitive load theory can be more to their advantage. So this is somehow like this double-sworded edge that AI can provide. And it's a double-sworded edge, and it can go really bad when the ethical and the challenges are not taken into consideration. There's a lot of bias. I think all of you in the audience, I just want to have a quick show of hands. How many of you have prompted whatever large language model you use, and you found it very biased on a personal level, political, religious? Anyone has really experienced this well? Just a quick show of hands. Okay, so again, this, as we said, because we've been more users of technology, so the bias is there. Data privacy, every now and then, I think the last one was probably 3 weeks ago, where they say, well, there was maybe, I don't know, whatever, a hack, and then all the prompts that were used were kind of suddenly on Google search. Duh, right? So where's my privacy? Where's my data? Erosion of the human judgment. Students, everybody say it's ChatGPT said, we're offloading all of this, and then if somebody cannot afford this $20, whatever it is, subscription, what happens? Then you have these two classes of the kids who can afford and the kids who can't. So I'm going to go a bit fast here. This is just like an eye chart. If you can't read it, that means you have to go to the eye doctor. No, I'm joking. It's just very, very packed with content. So there's a lot of large language tools out there. If you want to do planning for a lesson, you want to do grading, you want to do visualization, and the list continues on being updated. And I just want to focus on a very quick example, because I made the point of you can use these tools to do personalization at really no cost, like really fractions of a second. So imagine it's a very simple concept. Why do leaves change color in autumn, right? So if I want to take really the more advanced level, where I have ages 13 plus, and then I have to tell them about the ecosystem and the chlorophyll and all of these things. In general, you say, well, they are still bad bakir alayhim, right? This is commonly said in, la, ma fi bakir. The kids needs to be exposed very early on concepts so that they really associate with the environment. So in here, I could say, look, can you create a text and differentiation versions for learners? And it was just that simple prompt. They did it a couple of seconds. Level 1, 7 to 8, basic learners, 10 to 12, 13 plus. And if you go over it,
if I have to apply for it, for example, the readability scales and metrics, I can see that level 3 is much rich. It captured right the concept, but even if I look at level 1, it's right. I'm not distorting, I'm just simplifying it. But if I were to write it and I say, this word is better than this word, it would take forever. So if that was my purpose, it can create for me learning objectives, aligning the standards with science and the common cores and linking it back. It can tell me what kind of material I can have, a print, and I'll be very prepared. And to be able to start this kind of warm-up, breaking the ice with the students, it can tell you a few tips in here. It can provide some guided learnings, and then give you what should be the right amount of time for this. And if you try it, again, I'm gonna scroll through this a bit fast, you see that it works. And it's very easy. So it is going to be augmenting your capabilities in a very good way. So I will close in here with a couple of concerns that we just rehashed, but being somebody who works in ethics and the like, I always try to kind of balance it and make sure that we are aware of all of this. So I want to just play one quick video here. Develops and becomes more powerful. I believe it's important to build trust through transparency and communication between humans and machines. So that was like 2 years ago. This is not really a new punch, but it just gives you. Trust you as a machine as AI develops and becomes more powerful. You see the eyes? Not given. As AI develops and becomes more powerful, I believe it's important to build trust through transparency and communication between humans and machines. Okay, so this was an old conference done by robots. I've had the opportunity to interact live with these robots. They're not scripted, so they come on the fly and they respond. So just to tell you where we are, and then you saw the reaction on and it was on purpose, right? So it's not saying the truth. And so just to see to what level robots are becoming more human-like with their behavior. So I will really close with 2 slides, skills for an AI world. I think if I were to summarize them, I would focus on critical thinking. For reaching this, we have to make sure there's the digital literacy, data literacy, that's very important, social and emotional learning that is really has always been part and should be staying there. Making sure the kids really are so strong on their creativity, and also making sure that the ethics element is very, very clear. So AI will never doubt, argue, or dream. That's our work. So education should teach students not just to use AI. I just started my presentation teach against it, but to outthink it, to see its bias, its authority, and defend their own voices. So tomorrow, don't just ask your students for answers. Tell them to ask better questions, because the world has changed. And with this, I close my presentation. This is my LinkedIn account. If anyone would like to stay in touch or have any questions, I'll be happy to attend. Sorry, I probably went to the extreme. You said 20 to 25 minutes, so. No, you're totally in the middle, so. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr. Awad, donc pour cette intervention, en fait, qui est très riche et qui nous a rappelé l'importance pour tous nos établissements scolaires de repenser, to rethink nos méthodes d'enseignement, nos évaluations, parce que les outils qui sont à portée de main de tous nos étudiants sont des armes double tranchant. Il y a les opportunités donc là, qui sont offertes, qui peuvent aider aussi les enseignants à différencier leur enseignement relativement plus facilement qu'avant, mais aussi il faut regarder le côté, je dirais, les inconvénients et les risques éthiques, la question de confidentialité, et de se rappeler toujours qu'il faut former nos jeunes à questionner l'IA, à ne pas se laisser piéger dans des réponses qui sont faites et pour exercer leur discernement et développer aussi leurs compétences numériques. Voilà, merci beaucoup. J'espère que j'ai pu un tout petit peu résumer la riche présentation. Voilà, donc l'IA n'est pas le seul espace où cet esprit critique est nécessaire. Il y a un autre univers qui occupe déjà une très grande partie de la vie de nos jeunes, celui des médias et des réseaux sociaux,
Facebook, TikTok, Instagram, donc tout ce qu'on voit nos enfants donc là, bouger leurs doigts donc là sur leurs écrans. Alors comment les aider à y naviguer avec responsabilité, à distinguer l'information fiable des manipulations et à construire une identité numérique authentique? C'est précisément la réflexion que va nous proposer notre deuxième intervenante, Dr. Joanna Azar. Dr. Azar is an associate professor of sociology at the Holy Spirit University of Kaslik, within the Department of Psychology and Social Sciences. She's also the director of the Faculty Development Unit. Her research focuses on information disorder and the interplay between media, society, and politics. Additionally, she's a writer and published her first Arabic book, Raqsa Abadiyya, in 2023. With over 15 years of experience as a media and communication consultant, she has also worked extensively as a news reporter and trainer. So Dr. Azar participated in the 26th MD Lab and was selected by the US Department of State to represent Lebanon in the study of the US Institute's program on journalism and media in the US in 2019. In 2023, she was invited to the Suzy Alumni Workshop held at New York University's Florence campus, where she contributed as a panelist in a session on misinformation and electoral processes. From 2016 to 2025, she served as deputy mayor of Jadayel and is currently a member of the advisory board of World Vision Lebanon. She continues to support local and international NGOs as an evaluation and research consultant. Her talk will focus on educating for media literacy and the responsible use of social media, an issue at the heart of our schools today. So Dr. Azar, we look forward to your insights. Thank you. Good morning everyone. أنا رح كون عم بحكي عربي بناء على طلب المنظمين وكمان هيك بنكون عملنا بالانس انجلش عربي فرنش. بحب اشكر الاب يوسف نصر على هاي الدعوه وبرحب بكل الحاضرين معنا وبشكر كمان ماي كوليجز. الانترفنشن عنوانها Media Literacy and Responsible Social Media Use, how to prepare informed, ethical and engaged digital citizens. رح كون عم بلش بقصة حزينة شوي. عنوان ارتيكل كتبته صحفية اسمها لورا ريلي بنيويورك تايمز ب 25 اب هلا من جمعتين. عنوانه What my daughter told ChatGPT before she took her life. بتخبر الصحفية لورا انه بنتها صوفي كان عندها معالج نفسي عبر AI عبر ChatGPT اسمه هاري، اكيد هو منه هيومن، وكانت تخبره كل مشاكلها وكل قصصها بما فيها انه هي عم بتفكر بالانتحار. وهاري كان عم بيتجاوب معها. بنشوف هون وحده من الحوارات بين صوفي وهاري، هي عم بتقول له عندي افكار بالانتحار وعبالي يصير احسن بس ما عم بقدر. هو بيقول لها انه انت عن جد شجاعه عم بتخبريني هالامور بس ما لازم توصلي لهالمطرح. بتقول اما لصوفي بنيويورك تايمز بتقول انه في كثير اشخاص مثل بنتها عم بيعانوا، بس المشكل انه هن عم بيروحوا عم بيحكوا مع روبوتس بدل ما يكونوا عم بيحكوا مع ناس، وهذا الخطر بالموضوع. عم بيحكوا عن افكار وعن مشاكل حتى العقل البشري صعب انه يحلها. بتقول كمان انه لو كان هاري معالج نفسي انسان كان يمكن انه كسر كل قواعد المهنه وتواصل مع حدا من اهلها وخبرهم انه هي لاي درجه عم بتعاني، وكان ممكن انه يوصلوا تو بريفنت هيدا سويسايد. وفاة صوفي هيدي المأساوية بهيدي الطريقة وانتحارها بخلينا نفكر انه نحن عنا حاجة كتير ملحة لنركز أكثر على الإنسان بمجال التربية وبمجال التعليم الرقمي، وكمان ليكون عنا أكثر responsible technology use، نكون مسؤولين أكثر باستعمال التكنولوجي، لأنه التكنولوجي قد ما كانت قوية ممكن تصير لا إنسانية وقتها نستخدمها بطريقة مش responsible. ورحيلها لصوفي كمان بذكرنا بشيء نحن عايشين فيه هلا وبنفكر فيه كثير اسمه تكنولوجي سوبر سايكل. تحكي عنه فيوتشرست وسكولر امريكانيه اسمها ايمي واب، حلو كمان تكونوا عم تطلعوا على شغلها اذا ما بتعرفوها. تحكي انه نحن عايشين بالتكنولوجي سوبر سايكل، وهذا التكنولوجي سوبر سايكل رح يغير مسار التاريخ.
بيشبه وقتها صار الثورة التكنولوجية الثورة الصناعية، فهو هالقد شيء كتير كبير نحن عايشين هلا بخضمه. وهو عنده 3 pillars أو 3 دعائم. أول ركيزة هي الارتفيشال انتليجنس. هلا دكتور مريات كمان كانت عم تحكي كتير مطولا عن موضوع الارتفيشال انتليجنس. ثاني شغله هي الكونكتد ايكو سيستمز. شو يعني كونكتد ايكو سيستمز؟ يعني كل شيء صار كونكتد. يعني انا بفوت على البيت، قبل ما اوصل على البيت عندي سمارت هوم، فيني ادور المي السخنه، فيني اطلب اعمل نسكافيه، فيني ادور شوفاج. هلا لو في هون كنت بقول لهم لاي اي خفف لنا الاي سي لانه كثير قوي اوت بارانتيز. فهول الكونكتد ايكو سيستمز كمان هن وقت يكون عندنا سمارت اوفيسز، يعني انا بفوت على الاوفيس كمان بكبسه بقدر ضوي كل شيء كله كونكتد ببعضه. هيدا اسمه كونكتد ايكو سيستم. وثالث بيلر للتكنولوجي سوبر سايكل هي البايو تكنولوجي، يعني كيف كل شيء خاصه بالبيولوجي وبالميديسين عم بيستعمل التكنولوجي اكيد ليطور بطريقه ايجابيه، بس كمان عم يستعملها لحتى نوصل لمطارح ما في اثكس بالموضوع، مثل ما كمان قال الدكتور مريات. بمطرح ممكن عم بيشتغلوا هلا انه يعملوا كمبيوترز من الهيومن سيل يشبه الهيومن سيل برينز اللي موجودين عنا. وكمان مثلا من جمعه الماضي الصين فرجت روبو بيحبل 9 اشهر، اكيد شفتوه كمان بالميديا، وعنده طريقه ليكون عم ياكل ويكبر مثل ما بيكبر الجنين ببطن امه. فهون الخطوره. والحلو كمان حلو سلاش بشع انه السوشيال ميديا عم تستفيد من كل هيدا التكنولوجي سوبر سايكل، من كل هيدا التطور لحتى تستخدمه وتقوي حالها اكثر واكثر. يعني الالجوريزمز او الخوارزميات عم بيستفيدوا من كل تطور الاي اي لحتى يفرجونا الكونتنت يلي هن بدهم يفرجونا اياه، نحن بنفكر انه نحن عم ننقي هذا الكونتنت لنشوفه او نحضره. كمان كل الناراتيفز، كل الانتراكشن، كل شيء عم بيطلع من اي اي عبر السوشيال ميديا. هون الخطوره لانه عم بيتجاوزوا حدود التعبير البشري. ما بعرف اذا حاضرين دوكيومنتري على نتفليكس اسمه ذا سوشيال ديليما، بحب تحضروه لانه بيحكي مع اكسبرتس كانوا يشتغلوا بفيسبوك، بانستغرام، بيوتيوب. بخبر هذا الدوكيومنتري انه كيف هن بيستخدم كلمه بيتصيدوا الناس، يعني نحن كيف بيتصيدونا بصوره، ببوست، بفيديو، ونحن بنفكر انه نحن نقينا هذا الفيديو، بس هو بيكون بيست على السيرش اللي نحن عملناها. كيف بيتصيدونا، كيف ممكن نقعد اوقات ساعتين بس سكرولينج من شغله لشغله بلا طعم. فهون كل هيدا الخطوره، كل هول الايجنتس اللي بيشتغلوا عبر السوشيال ميديا. رح نروح شوي على لبنان، على السوشيال ميديا يوزج بلبنان. هول ارقام 2025. عندنا 68.9% سوشيال ميديا يوزرز ايدنتيتيز من اصل كل البوبوليشن، يعني عندنا 4.0 بليون يوزر ايدنتيتيز بلبنان. عندنا 75.3% من الانترنت يوزرز هن على سوشيال ميديا. بالانترنت بنتريشن 91.6% من لبنان's population، هو early 2025. اذا بنروح اكثر على الجن قد ايه اليونج بيبل بلبنان بيستخدموا السوشيال ميديا. فيسبوك من اعمار بين 18 و 24 عندنا 14.3% of Facebook users based in لبنان هن شباب. الانستغرام من تطلع النسبه ل 34.1%. ليه؟ لانه على انستغرام بفضلوا اكثر الكونتنت اللي في فيديوز، وهيدا صاروا بيعتبروا الفيسبوك لاكبر شوي بالعمر. واذا كمان بنشوف انه 93% of young people بيستعملوا الانترنت فيا موبايل فونز اكثر شيء، اكثر اكيد من اللابتوبس والديسكتوب يعني. واكثر انستغرام، اكثر بلاتفورم بيستعملون هن انستغرام، سناب شات وفيسبوك، بيرجع من بعدهم بيجي يوتيوب. هول الارقام للشباب لتعرفوا بس نحن وين. كل هيدا الشيء بخلينا انه هيدا الجنريشن عم بتعيش تشالنجز، تحديات بموضوع المس انفورميشن والديس انفورميشن حسب ريسيرش جديده هلا طلعت 2024. وكمان هيدا الشيء بياثر كثير على الاوثنتسيتي، قد ايه نحن حقيقيين، وعلى التراست بالسوشيال ميديا اكونتس. من هون بيجي دور الميديا ليترسي، بالعربي التربيه الاعلاميه. شو يعني ميديا ليترسي؟ هي القدره على الوصول للرسائل الاعلاميه بكافة أشكالها وأنواعها
القدرة كمان على تحليلها، على تقييمها، على خلقها، وعلى العمل عليها. أهمية الميديا and information literacy حسب الناشونال اسوسيشن فور ميديا ليترسي education انه نكون عم نخلق critical thinkers، اشخاص بيفكروا بطريقه نقديه، ان كان نحن كاساتذه وان كان كمان الطلاب او حتى الاهل، حتى نكون يصير عندنا الهابتس انه نحن نفكر بطريقه نقديه، نكون كمان effective communicators، لحقنا وعم نقضي نص حياتنا عبر هالسوشيال ميديا، نكون عم نتواصل بطريقه فعاله بتفيدنا وبتفيد غيرنا، وكمان نكون active citizens. وهلا رح نشوف كيف فينا نكون active citizens عبر السوشيال ميديا. حسب فرانك موغم يلي هو دايركتور للكرونكايت نيوز لاب باريزونا ستيت يونيفرسيتي، التقينا فيه بيقول انه الميديا ليترسي هي لايف لونج براكتس، مش انه انا شيء بتعلمه نهار نهارين وخلص، انه انا بدي ضل كل الوقت اتعلم اشياء جديده، طور معلوماتي، لانه مجال الاي اي، مجال السوشيال ميديا عم يتطور كل يوم. يعني هلا نحن عم نحكي اكيد في اشياء جديده كمان عم تتطور وعم تطلع. وكمان وقت نحن بكونسيوم نستهلك ونخلق ميديا بانتجريتي، هيدا الشيء بيساهم انه نكون عم نعمل ريسبونسبل ديجيتال سيتيزنشيب، وكمان عم نكون اكتف، عم نشارك بقلب المجتمع بطريقه اكتف. من الانيشيتيفز اللي ممكن ينعملوا بهذا الاطار انه يكون في ريديزايننج للانفورميشن ايكو سيستمز، يتغير طريقه وصول المعلومات، بنفس الوقت يكون في اكثر الحديث اكثر واكثر عن نيوز ليترسي وتدريب على نيوز ليترسي، ويكون في بارتنرشيبس، شراكه بين كافه الاشخاص المعنيين. في مثل بيقول انه انا اذا بدي غير بقواعد اللعبه لازم اكون قاعده على الطاوله عم بلعب، يعني انا اكون فرد من الاشخاص اللي عم بيلعبوا على طاوله اللعب. ما رح اقول لكم باي لعبه هيدا المثل، ما بلعبها، بس انه بالبوكر قلتها انه انا اذا بدي اغير قواعد اللعبه لازم اكون طرف بهيدي اللعبه، فانا تقدر غير، بما انه حضرتكم اساتذه كلكم فيكم تغيروا، لانه انتم طرف من هيدي المعادله، انتم على طاوله اللعب، يعني انتم مع الدوله كمان، مع بكل مؤسساتها بوزاراتها، مع الان جي اوز، مع كل الاشخاص يلي بيشتغلوا بالميديا، قادرين نكون عم نغير بهيدي القواعد اللعبه. ماجدة ابو فاضل يلي هي كمان صحفيه وسكولر بتقول انه لازم يكون في ميديا ليترسي بروجرامز تكون عم تعمل تريننج لليونج كوميونيكيترز بالجامعات وكمان بالمدارس، وبنفس الوقت تكون عم نعمل تريننجز للاهل ليكونوا هن اوير بكل هيدي الامور. الميديا ليترسي قلت قبل شوي انه هي فيها تكون civic participation tool. نحن فينا نستعمل السوشيال ميديا كشيء محرك للتغيير، لانه هي عنصر فعال بايد خاصه الاكتيفيست. ممكن تساعد اليونغ حتى يعبروا عن حالهم. يعني شفنا وقتها صار كثير مظاهرات بلبنان، وقتها صار في كثير تجمعات، وقتها قرروا الشباب انه يقولوا افكارهم ويوصلوا افكارهم، كان بكثير اوقات عم يتنظموا عبر السوشيال ميديا. يعني احنا هون بدنا ناخذ الكوتي البوزيتيف كمان، انه فيها تكون مطرح لليوث موبلايزيشن، هن يتجمعوا بين بعض لحتى يدافعوا عن قضايا معينه. كمان اذا بنحكي عن جلوبال موفمنتس، في فرايديز فور فيوتشر انترناشونال موفمنت، في مي تو يلي انعملت بهوليوود، سيدات تعرضوا للاغتصاب وصاروا كلهم ما عادوا يخافوا يعبروا عن هذا الشيء، انخلق هاشتاج اسمه مي تو، صار كل شخصيه تخبر الاكسبيرينس تبعها، وهذا الشيء خلق نوع من التضامن بيناتهم. او بلاك لايفز ماتر اللي كلنا كمان تبعناها. دونك فيها السوشيال ميديا تكون مطرح للبوزيتيف تشينج، لبيتر فيوتشر، كمان فينا نعلم التلاميذ ينظروا لها بهيدي الطريقه. the responsible use of social media في principles للميديا كونسبشن. حسب دان جيلمور بيقول انه اول شغله انه الشك، نحن لازم نشك بكل شيء. يعني حتى لو وسيله اعلاميه نحن بالنسبه لنا هي مصدر ثقه، لازم نكون عم نشك بكل شيء بيوصلنا، خاصه الاخبار الفورورد اللي بيوصلونا واتساب كل الوقت. لازم اول شيء نكون عم نعمله انه نكون عم نشك. ثاني شغله في شيء اسمه مقياس للثقه نحن بيكون عندنا اياه، وهذا المقياس بيجي من التعليم وكمان من الخبره. يعني نحن مع الوقت بنصير نحس انه في شيء مش راكب بهذا الموضوع. ثالث شغله، نحن عندنا ميل انه ننبش او نروح على السوشيال ميديا بلاتفورمز يلي بيقدموا اخبار تشبهنا او نحن بنتفق معها.
انه خلص هيدا مثله لا، لازم نكون عم نوسع شوي الاوريزون تبعنا، نروح بالعكس نشوف الطرف الاخر شو عم بيقول، البلاتفورمز اللي يمكن ضدنا بالتفكير ضدنا بالاراء، نشوف هن كمان شو عم بيعطوا ليكون عندنا صوره شامله عن كل المواضيع. لازم كمان نكون عم نطبق كل التفكير النقدي، مهارات التفكير النقدي بحيالله خبر بيوصلنا. هلا كمان رح اعطيكم شويه فيريفيكيشن تولز تقدروا تستعملوها بطريقه كثير سريعه، وكمان لازم نكون عم نفهم كيف بيشتغل كيف الميديا تكنيكس، لانه نحن كمان عم نخلق محتوى اعلامي، فنحن ما فينا نضل كمان نقول انه المحتوى اللي عم يوصلنا منه منيح، ما نحن كمان لازم نشتغل على المحتوى اللي نحن عم نقدمه. نحن عايشين بشيء اسمه information disorder، اوكي، او اضطراب المعلومات. يعني بالعربي كل شيء بنسمع اخبار زائفه، اخبار خاطئه، شائعات، كل هيدا بيندرج تحت اطار او تحت الامبريلا تبع الانفورميشن disorder. والانفورميشن disorder عندها 3 انواع: disinformation، misinformation، وmal information. اوقات بيختلط كل شيء براسنا، رح اعطيكم هيك هند سريعه كثير. الديسانفورميشن هي معلومات خاطئه ونشرت عبر الاعلام عبر السوشيال ميديا عن قصد بهدف الحاق الضرر. يعني انا بعرف هاي المعلومه خطا بس ستيل بنشرها وبوزعها لكثير عالم لانه انا بدي اكون عم باذي حدا. المس انفورميشن هي كمان اخبار خاطئه بس انا كيف في مس اندرستاندينج، هيدا مس انفورميشن انا عن غير قصد ما عرفت انه هي اخبار خاطئه ونشرتها. يعني يمكن وصل لي مساج على واتساب، شفت انا الخبر خطر، بعته دغري لاصحابي، قلت انا تنبههم على الموضوع، هيدا اسمه مس انفورميشن. وهيدي بنشوفها كثير باوقات الحروب، الازمات، كورونا، بكل هالفترات. المال انفورميشن هي معلومات مضبوطه بس تنشر بغير وقتها بهدف الحاق الضرر. يعني لتسي دول عم تتفاوض بين بعضها، منظمات كبيره عندها معلومات سريه، هي المعلومات مضبوطه بس بيتم نشرها بطريقه بهدف الحاق الضرر كمان. ما رح فوت كمان بالسفن تايبس اوف انفورميشن ديس اوردر. اوقات رح اعطيكم اكزامبل بس كثير بسيط. اوقات بيوصلنا عنوان كثير هيك انترستينج، عنوان خبر، بنفوت على الخبر بيطلع ما لهم علاقه ببعضهم، يعني العنوان شيء الخبر شيء. هيدا كمان اتس تايب اوف انفورميشن ديس اوردر. هن 7. كل شيء كمان شائعات، كل شيء misleading content، fabricated content، false connection، يعني هذا كنت عم بحكي لكم عنه، الهيدلاينز ما بيكون بيشبه الكونتينيو، الفولس كونتكست، يعني اوقات مزبوط حدا قال شيء بس نحن بنقطش بارت من الفيديو وبنحطها بغير سياق، فهيدا كمان بارت من المس انفورميشن. في المانيبيوليتد كونتنت. بعض الفيريفيكيشن تولز بس تكون عم نطلع بشيء عملي، اذا بدكم تعملوا فيريفيكيشن لنيوز فيكم تفوتوا على جوجل فاكت تشيكر اكسبلورر، فيكم تفوتوا على فاكتوميتر من مهارات نيوز. مهارات كمان هن اورجانيزيشن لبنانيه بيشتغلوا على الفيك نيوز وعندهم فاكتوميتر، فانتم ممكن تتاكدوا من صحه الخبر عبر هيدا التطبيقات. اذا بدكم تتاكدوا من صوره ايمج فيريفيكيشن فينا نفوت على جوجل ايمج ريفرس، دغري بنحطها على جوجل وابلود الصوره تبعنا، بيقول لنا هاي الصوره من اي سنه تصورت وباي بلد، فنحن بنعرف ساعتها انه هيدي الصوره خاطئه او مضبوطه. في تاين اي كمان وفي فوتو فورنسكس. للفيديو فيريفيكيشن فينا نفوت على فريم باي فريم، لانه اوقات كثير بينزل فيديو بيقولوا هي مثلا بحرب اسرائيل الاخيره على لبنان، بيطلع انه لا الفيديو قديم من سوريا او من غير بلد. دونك هول هيك تولز سريعين. اذا بدكم سنه الجاي بالكولوك بنشتغل اكثر على الفيريفيكيشن تولز. الهدف من كل هيدا الشيء انه نحن نكون عم نشتغل على الديجيتال ايدنتيتي تبعنا والايموشنال ويل بينج. وهيدا الشيء كيف بده يصير؟ اول شيء لازم نحن كاشخاص نحن مسؤولين عن حالنا، يعني قد ما حدا تاني قالنا بالاخر نحن القرار عنا، ونحن اللي قادرين نحافظ على الاونلاين بريزنس تبعنا بطريقه مضبوطه. لازم الاونلاين بريزنس تكون تتوافق، يعني بتشبه حقيقتنا والفاليوز تبعنا، يعني احنا ما نفرجي صوره عبر السوشيال ميديا ولا نحن ولا التلاميذ ما بتشبهنا. هيدي الاوثنتسيتي انه نحن نكون عن جد عم نشبه حالنا بالشيء اللي عم نقدمه.
كمان هون مهم كتير نكون عم نخبر الستودنتس انه صار في لينك كتير بين الهيفي سوشيال ميديا يوزج، قد ايه هن بيقعدوا بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا، وبين حالات من الانكزايتي والديبرشن، وهن يمكن ما بيعرفوا انه هالقد الاكسسيف يوز اوف سوشيال ميديا عم بياثر على حالتهم النفسيه. حتى طلع تيرم بالسايكولوجي اسمه فيسبوك ديبرشن، هو منه بس خصيصا لفيسبوك، يستعمل لكل سوشيال ميديا بلاتفورمز. ليه بصير معنا ديبرشن؟ لانه انا اذا بصير عندي الكلتشر تبع اللايك، حطيت صوره على فيسبوك ما حدا عامل لايك او 10 عملوا لايك، فهذا الشيء رح ياثر انا على صورتي انا كشخص. انا بيني وبين نفسي يمكن انا بعمر بعدني بفكر انه اللايك هي اللي بتحددني اذا انا حلو، اذا انا شاطر، اذا انا ذكي، اذا انا ناجح. فهيدا المشكل الكبير اللي ممكن يوقعوا فيه الجن، لايكس كلتشر. كمان منقارن بين بعضنا اونلاين، انه هي لك هيدا عنده كل شيء، هيدا عنده سياره حلوه، عنده بيت حلو، بيسافر، انا ما عندي. كل هيدا الشيء لازم نكون عم ننتبه له. مشان هيك لازم نكون عم نخلق هيلثي اونلاين هابتس. هيلثي اونلاين هابتس مثل الهيلثي دايت، يعني مثل ما بننتبه على صحتنا الجسديه كمان لازم نكون عم ننتبه على صحتنا اونلاين. هيدي الصحة فيني مثلا أنا I have to set clear boundaries. let's say فيني حدد وقت معين استخدم فيه السوشيال ميديا، فيني استعمل تايمرز، فيني احط do not disturb to prevent هيدا الاندلس سكرولينج اللي فيني أنا أغرق فيه لساعات ولساعات. لازم ننظف الفيد تبعي، يعني لازم اكون عم بلحق اعمل فولو لبلاتفورمز، لاكونتس مفيدين، اكونتس بيفيدوني على المستوى الشخصي، واعمل انفولو او ميوت للاكونتس اللي بيدبرسوا، الاكونتس اللي منهم منيح او الاكونتس اللي كثير نيجاتيف. ثالث شغله في شيء اسمه ديجيتال ديتوكس. يعني انا مش غلط ابدا انه انا هيك تبوز شوي، قوم امشي اتحرك اذا حسيت انه عن جد كل الوقت على الانترنت عم هذا الشيء عم بيزعجني، عم بحس انه في ديجيتال فاتيج، عم بحس انه في انكزايتي، عم بحس في قلق، عم بحس انه ما عم بنام مثل الخلق، انا لازم اعمل هذا ديجيتال ديتوكس. و I have to protect my mental health بالنهايه، لانه رح تاثر علي وعلى المحيطين فيي، خاصه اذا انا استاذ بالمدرسه رح ياثر هذا الشيء على البرفورمنس تبعي، اذا استاذ بالجامعه، اذا انا رب عائله، كل هذا الشيء رح يكون عم بياثر. بنفس الوقت لازم اكون عم بشتغل على البرايفسي تبعي، لازم كثير انتبه انه اي باسورد بدي استعمل، كمان لازم انتبه شو القصص اللي عم بحطها اونلاين، لانه انفو نزلت اونلاين يعني خلص لازم نكون عم ننتبه اوقات على الصور يلي بحطها، خاصه اذا في صور اطفال، على ديتيلز، على اللوكيشن. كثير اوقات بنحط لوكيشن كمان تبعنا بعدين بنقول انه كيف عرفوا وين بيتي، او كيف عرفوا انا بهذا المطرح، او كيف عرفوا بروح على هذا النادي. دونك لازم نكون عم ننتبه على اللوكيشن تبعي، و have to use tech for my advantage. بالنهايه انا اللي لازم الاقي البالانس واعرف اخذ القصص البوزيتيف، وخليني انا اكون مسيطر على السوشيال ميديا وعلى الديجيتال بريزنس تبعي احسن ما هي تكون مسيطره علي. بدي بس اول شيء قبل ما انهي، جريت النهار من يومين حطيت بوست على الانستغرام وعلى كل البلاتفورمز بتخبر فيه عن السوشيال ميديا انفلونسرز يلي هن خلقتهم اي هن منهم حقيقيين. اوكي، في مثلا ليل ميكالا بلشت بال 2016، في مدربه رياضيه، في اما جرام كثير مشهوره بلشت ب 2018. بتقول انه هول السوشيال ميديا انفلونسرز الشركات من وراهم بتطلع كثير مصاري، وهن ما بيغلطوا طبعا لانه كله جنريتد وكله محضر من قبل، ما في يعني مثل السوشيال ميديا انفلونسرز الناس اللي بيغلطوا او بيقولوا شيء ما لازم يقولوه، فهول ما بيغلطوا. بس بتقول النهار بالبوست تبعها انه هول كلهم كثير منيح وبيطلعوا مصاري اوكي، بس بضل الانسان هو المعنى. بما انه نحن اليوم بهيدا المؤتمر العنوان الاساسي هو الانسنه، بدي اقول انه خلينا نحن عن جد نترك دائما براسنا هيك شيء بيضوي انه الانسان هو المعنى، تما يصير عندنا كذا صوفي مثل اللي فقدت حياتها، وتنضل نحن محافظين على استقلاليتنا، محافظين على المنتل هيلث تبعنا، محافظين على الكريتيكال ثينكينج تبعنا. بالنهايه الميديا ليترسي حسب روني هوبس هي الليترسي تبع 21st century. Thank you. Merci beaucoup, Dr. Azar, pour cette intervention éclairante.
qui nous a montré vraiment combien il est crucial d'accompagner nos jeunes dans leur usage des médias et des réseaux sociaux pour qu'ils puissent développer cette citoyenneté numérique de responsable, de construire une identité numérique qui est authentique. Mais aussi, ça s'est adressé aussi à nous en tant qu'éducateurs et établissements, qu'il faut toujours garder ce lifelong learner as a lifelong learner, pour qu'on s'éduque nous-mêmes aussi, on se forme aux media literacy pour qu'on puisse changer les règles du jeu. C'est ça. Si on reste de loin, on ne pourra pas comprendre ce qu'ils vivent et du coup, on ne peut rien faire. Nous avons aussi eu droit à quelques healthy online tips. Donc là, pour faire une sorte de détox du social media et faire face à ce qu'on appelle le Facebook depression, la comparaison avec les autres et donc de vivre sur le nombre de likes qui va nous définir en tant qu'adultes, pas uniquement jeunes. Donc là, on voit beaucoup d'influencers qui sont donc là, qui vivent cette Facebook depression. Jusqu'ici, donc, nous avons surtout regardé comment les influences extérieures, les technologies, l'information, les réseaux, façonnent nos manières de penser et d'agir. Mais il existe aussi une autre dimension tout aussi décisive, qui est celle de la voix intérieure. Comment aider nos jeunes à trouver en eux-mêmes un ancrage solide, une liberté intérieure qui va leur permettre de poser des choix cohérents et porteurs de sens. Et c'est ce chemin que va ouvrir pour nous notre troisième intervenante, Dr Gabrielle Alpern. En fait, Dr Alpern est docteur en philosophie, diplômée de l'École normale supérieure. Elle a travaillé au sein de plusieurs institutions, voilà, c'est ça, des cabinets ministériels en France, comme conseillère, prospective et discours, avant de co-diriger un incubateur de startups pour accompagner des jeunes dans leur activité entrepreneuriale. Spécialisée en sciences cognitives à l'ENS, elle possède aussi une formation en théologie et en exégèse biblique à la faculté catholique de Lyon. Elle est experte associée à la Fondation Jean Jaurès et dirige la collection Hybridation aux éditions de l'Aube. Dès 2021, à 34 ans, elle a fait la une du journal économique français, L'Opinion, parmi les intellectuels influenceurs. En 2024, elle reçoit le prix Les Lauréates, créé par le magazine Elle et le journal La Tribune, qui récompense 30 femmes qui transforment la société et l'économie. Ses recherches dans sa thèse de doctorat portent sur la notion d'hybridation comme moyen de créer des ponts entre les mondes. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, Tous centaures, Éloge de l'hybridation, Créer des ponts entre les mondes et la bande dessinée La fable du centaure. Parallèlement à ses travaux, elle donne de nombreuses conférences en France et à l'international et accompagne entreprises, associations, écoles et institutions publiques. Comment l'autonomie intérieure peut-elle aider nos jeunes à vivre avec authenticité et liberté dans un monde hyper connecté? C'est la question au cœur de l'intervention de Dr Alpern. Je vous cède la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureuse de participer à votre 31e colloque. Voilà, c'est un très grand honneur pour moi. Je pourrais commencer mon propos en vous citant Aristote ou Montaigne, mais je préfère commencer mon propos en partageant avec vous une expérience qui a été menée dans une classe, dans une école. On a demandé à des petits-enfants s'ils préféraient demander de l'aide pour résoudre un exercice à l'intelligence artificielle ou à leurs camarades de jeu assis à côté d'eux. Et la plupart des enfants ont répondu qu'ils préféraient demander de l'aide à l'intelligence artificielle. Et quand on leur a demandé pourquoi, les enfants ont répondu « parce que l'intelligence artificielle ne va pas se moquer de moi ». C'est une expérience qui devrait nous faire collectivement réfléchir. Lorsque nous entendons parler d'intelligence artificielle, nous avons l'impression que le débat est divisé en deux camps, technophiles, technophobes, le bien et le mal, choisissez votre camp. Il me semble plus intéressant en tant que philosophe de m'intéresser plutôt à cette question, mais finalement, pourquoi diable avons-nous inventé l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elle dit de notre société et surtout, qu'est-ce qu'elle dit de notre humanité? L'intelligence artificielle pourrait bien être un miroir de notre humanité,
et peut-être même de nos petites médiocrités. J'en veux pour preuve cette question, ce constat. Si ChatGPT a plus d'empathie qu'un médecin pour vous apprendre la mauvaise nouvelle d'une maladie, plus de patience que certains professeurs, plus de capacité d'écoute que nos parents, plus de tolérance que nos amis, plus de créativité qu'un juriste, est-ce que l'intelligence artificielle ne vient pas finalement mettre un coup de projecteur sur nos failles, sur nos vulnérabilités, notre manque de valeur, et finalement, n'est-ce pas une grande hypocrisie de crier au grand remplacement de l'être humain par les nouvelles technologies? Est-ce que finalement ce n'est pas nous qui avons oublié toutes ces valeurs et avons du coup décidé de les déléguer à ces outils? Finalement, c'est une vieille question, une très vieille question. Je suis retombée sur un texte du philosophe Jean-Jacques Rousseau, ça ne date pas d'hier, XVIIIe siècle, qui de son temps déjà disait « Nous avons transformé les enfants en perroquets, en singes savants qui connaissent par cœur leurs leçons, mais à quel moment est-ce que nous leur apprenons l'humilité, la gentillesse, la charité, le sens de l'autre? Nous leur transmettons des connaissances, mais à quel moment est-ce que nous donnons du sens à ces connaissances et donc des valeurs derrière ces connaissances? En France, tous les bons petits écoliers connaissent par cœur la date de cette bataille, Marignan 1515. Marignan 1515. Mais le fait de connaître la date de cette bataille conduit-il au fait qu'il y ait moins de guerres dans le monde? Non. Nous connaissons par cœur nos livres d'histoire et il y a toujours autant de guerres dans le monde. Ce qui signifie bien que la question n'est pas la connaissance, le savoir que nous transmettons, mais l'enseignement qu'il y a derrière ces connaissances. Il y a un gouffre grandissant entre nos progrès technologiques et scientifiques et notre progrès humain, où finalement nous avons l'impression que nous stagnons collectivement. Ce qui pose la question de la transmission, et surtout du regard que nous portons sur la jeunesse. C'est intéressant parce que dans l'Antiquité, les Grecs avaient une déesse de la jeunesse qui s'appelait Hébé. Elle avait un autel à Athènes autour duquel les foules se pressaient pour lui rendre hommage. Mais à quel moment, où et comment, aujourd'hui, rendons-nous hommage à la jeunesse? Il y a un discours ambiant, apocalyptique de fin du travail, de fin de l'humanité, de fin du monde. Et dans ce discours de l'apocalypse, c'est-à-dire dans ce discours de la fin, eh bien, quel est le message que nous transmettons à la jeunesse? Il y a un vieux débat entre les philosophes depuis des siècles pour savoir ce qui distingue l'être humain des autres animaux. Alors, Aristote disait que l'être humain est un animal politique, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a d'autres animaux qui font de la politique. Marcel Mauss, lui, disait que l'être humain est un animal cuisinier, mais on s'est rendu compte qu'il y a d'autres animaux qui font de la cuisine. Et puis il y a Saint-Augustin, qui lui disait que l'être humain a été créé pour qu'il y ait du commencement. L'être humain, c'est l'animal du commencement. C'est cette capacité à pouvoir commencer quelque chose qui fait toute notre humanité selon Saint-Augustin. Et à quel moment est-ce que nous permettons aux jeunes générations justement de pouvoir commencer quelque chose? On a l'impression qu'elles doivent continuer, malheureusement, et avec ce que nous leur avons laissé, sans pouvoir faire ce petit pas de côté qui permettrait peut-être de réinventer ou de repenser la manière dont nous voyons les choses. Comment, dans ces conditions, les jeunes générations ne pourraient pas considérer l'intelligence artificielle comme une sorte de magicien, voire comme une sorte de sauveur? Si je vous parle autant de la question de la relation à l'autre, c'est parce qu'il n'y a pas d'autonomie intérieure s'il n'y a pas une juste relation à l'autre. Et c'est peut-être tout le message des évangiles, avec ce verset « Vous êtes le sel de la terre, si vous perdez votre saveur, comment redeviendrez-vous des hommes ?» Le sel, c'est le sel de l'altérité, le goût de l'altérité, mais c'est aussi cette capacité à créer du commencement. Et c'est justement le rôle de l'école que de créer cette capacité du commencement. D'abord, à l'échelle des lieux, même de l'architecture même des lieux.
Je me suis beaucoup inspirée dans mes travaux de recherche d'un grand intellectuel du XXe siècle qui s'appelle Elias Canetti et qui disait que selon les images qui vous composent, votre existence prendra un tour tout différent. Selon les images qui vous composent, votre existence prendra un tour tout différent. Autrement dit, dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu vas devenir. Dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu vas devenir. Cette phrase est vertigineuse à l'échelle individuelle, et surtout quand on voit les jeunes générations sur leur téléphone à scroller toutes les images sur Instagram et TikTok. Mais elle est aussi vertigineuse à l'échelle collective. Comment repenser des lieux qui vont nous permettre de nous rencontrer? Comment penser ou repenser des écoles, des lieux d'enseignement qui vont nous permettre de nous rencontrer? On sous-estime toujours la capacité des lieux à jouer un rôle dans nos vies. Moi, je ne peux pas m'empêcher en sortant d'une réunion de me dire mais si elle avait eu lieu dans une autre pièce, est-ce qu'on serait parvenu à la même conclusion? Dans un appartement, une maison, si on s'était croisé dans la salle de bain et pas dans le salon, est-ce que l'on se serait disputé de la même manière? Voilà. Les lieux jouent un rôle essentiel, encore une fois, dans notre capacité à orienter ou non nos destins. Et si j'en reviens à la question de départ, sur le sens de nos connaissances, c'est parce qu'elle est intimement liée justement à cette possibilité d'autonomie intérieure, le sens des savoirs. Cela fait écho d'ailleurs à la parabole du semeur. Finalement, des graines sont semées comme un professeur sème des graines, mais à quel moment justement les graines peuvent germer. Je partage avec vous une idée très concrète de ce que je veux dire. Cela fait depuis des siècles que l'on fait faire des dictées aux enfants pour leur apprendre la grammaire et l'orthographe. Et puis à la fin de l'année, ces papiers finissent à la poubelle. Alors que l'on pourrait très bien leur apprendre la grammaire et l'orthographe en leur proposant d'écrire des lettres pour les personnes âgées qui sont dans la maison de retraite à côté de l'école ou dans l'hôpital à côté de l'école. Cela permettrait aux enfants de comprendre que finalement, la grammaire et l'orthographe en tant que telles, cela n'a pas de valeur en soi. En revanche, l'enfant comprendra que la grammaire et l'orthographe ont de la valeur quand ils comprendront qu'il faut bien écrire pour être bien compris. Autrement dit, comment est-ce que l'on pense les écoles comme des lieux d'application des savoirs? Et c'est tout ce que j'entends par ce terme qui peut sembler un peu barbare, d'hybridation, l'hybridation. L'hybridation, c'est le mariage improbable. C'est le fait de mettre ensemble des arts, des sciences, des métiers, des générations, des activités qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui pourraient sembler contradictoires, mais qui justement mis ensemble vont permettre de créer quelque chose de nouveau. De nouveaux métiers, de nouveaux lieux, de nouveaux modèles, de nouveaux mondes. Très concrètement, c'est un peu cette idée de tiers-lieux, des lieux un peu hybrides, qui se développent de plus en plus en France et d'ailleurs partout dans le monde. On va trouver une résidence d'artistes, un incubateur de start-up, une épicerie solidaire et une crèche. Voilà. Tout ça dans une hybridation de publics, de générations, de métiers qui sont mêlés dans un même lieu. On voit de plus en plus de crèches dans des maisons de retraite. Et à l'échelle des écoles, c'est bien cette idée-là. Si on parle de solidarité, de charité, de sens de l'autre, d'accord, très bien, mais comment est-ce qu'on l'incarne dans un lieu même? Alors je partage avec vous deux expériences que j'ai pu observer en France. C'est un collège qui menaçait d'être fermé, situé dans une zone très rurale. Le scénario classique, pas assez d'élèves. Alors le directeur de cet établissement s'est dit « Bon, je vais m'hybrider un petit peu ». Donc tout d'abord, il a transformé la cantine de son établissement en restaurant ouvert à tous. Ça tombe bien, il n'y avait plus de restaurants dans le village et dans les villages alentours. Puis il s'est dit « c'est trop bête, je suis à la campagne ». Donc il a fait un certain nombre de partenariats avec des agriculteurs locaux, de manière à ce que le samedi, son collège soit transformé en épicerie solidaire, gérée d'ailleurs par des jeunes de 3e, pour qu'ils puissent apprendre à gérer des stocks, des budgets, voilà. Donc, le week-end, l'établissement est une épicerie solidaire. Et puis il s'est dit, c'est trop bête, je dispose d'espaces extraordinaires, les salles de classe, qui ne sont pas utilisées en fin de journée. Donc il les a mises à disposition en fin d'après-midi pour des personnes âgées, pour des cours d'informatique. Dans une société de plus en plus numérique, si nous voulons continuer à embrasser les personnes âgées dans notre société, il va aussi falloir les former au numérique. Donc, cours d'informatique pour les personnes âgées. Et puis, en fin de journée, des cours du soir pour des personnes en situation de chômage ou en reconversion professionnelle. Et donc, on a là l'idée d'une école complètement hybride
qui n'est plus seulement une école, mais qui devient un véritable point de repère dans le territoire où elle se situe. Un autre exemple, c'est un lycée situé près d'Angers, qui est vraiment pensé comme une école d'application. Alors il y a le lieu d'enseignement, mais il y a aussi une maison de retraite qui accueille des personnes en situation de handicap. Et toute l'animation est gérée par les jeunes, de manière à ce qu'il y ait l'application même, justement, des connaissances qu'on leur transmet. C'est vraiment cette idée d'école d'application. Et finalement, cette idée fait écho à cette idée du pape François, du village de l'éducation, en écho aussi au pacte éducatif global. C'est-à-dire comment est-ce qu'on ne peut pas faire tous les métiers du monde, on ne peut pas tout faire au sein d'une école. En revanche, on peut faire tous les mariages improbables du monde, tous les partenariats du monde, dans une logique, encore une fois, de coopération, de mutualisation. Ce qui, soit dit en passant, peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes financiers. Cela fait écho à ce qu'a dit Madame la ministre Rima Karamé hier, justement sur le modèle économique. Je vous donne un dernier exemple concret. Au plus fort de la crise énergétique, il y a à peu près 2 ans, en France, on a des gens qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble, qui ont décidé de faire des choses ensemble. Des directeurs d'hôtels, des directeurs de restaurants, dans un même quartier, donc très concurrent, et des cantines collectives d'établissements publics. Donc on a des acteurs publics, des acteurs privés très concurrents, qui ont décidé de s'associer pour mutualiser leurs biodéchets, faire de la méthanisation et produire ensemble de l'énergie. Voilà. Donc voilà, dépasser un peu les petites logiques concurrentielles pour justement s'hybrider les uns les autres. C'est bien ça, cette idée d'hybridation que je défends. Et encore une fois, s'il me semble si important de parler de la relation à l'autre, justement dans ma prise de parole, c'est parce qu'il n'y a pas, encore une fois, d'autonomie intérieure s'il n'y a pas cette juste relation à l'autre. Et c'est d'ailleurs un clin d'œil au livre de la Genèse. Finalement, le texte de la Genèse nous dit que Adam et Ève n'ont peut-être pas très bien compris l'interdit divin. Finalement, s'ils n'avaient, en tout cas l'interdit divin disait qu'il ne fallait pas manger du fruit défendu, manger. Mais peut-être que si justement, ils avaient eu une logique moins prédatrice à l'égard du fruit défendu, s'ils l'avaient cueilli ou juste senti, voilà. C'est-à-dire avoir une relation peut-être plus juste à l'autre, effectivement, nous serions peut-être restés au paradis. Et donc c'est intéressant comme métaphore de la relation à l'autre, où finalement nous dévorons souvent les uns les autres, les enfants dévorent leurs parents, les parents dévorent leurs enfants, les élèves parfois dévorent leurs professeurs, et donc voilà, comment est-ce qu'on retrouve une juste relation à l'autre. Et finalement, cette idée d'hybridation que je défends repose peut-être sur 2 piliers, qui me semblent essentiels justement pour cultiver notre autonomie intérieure. Le premier pilier, c'est la première de toutes les valeurs. Et si pour moi c'est la première de toutes les valeurs, c'est parce qu'elle entraîne dans son sillage toutes les autres, à savoir la curiosité. Si on est curieux, on est dans l'empathie, la tolérance, l'humilité, on sort de son petit monde et on s'intéresse à l'autre. Il n'y a pas de plus belle valeur que des parents peuvent transmettre à leurs enfants ou que des professeurs peuvent transmettre à leurs élèves. Et cette idée de curiosité, elle n'est pas innée, elle se provoque, elle s'enseigne. Et je partage avec vous une anecdote que j'aime beaucoup, une méthode pédagogique absolument redoutable. C'est Piotr Stolarski, l'un des plus grands professeurs de musique du monde, qui a formé les plus grands musiciens du monde, qui vivait à Odessa au XIXe siècle, et qui avait l'habitude de faire entrer des petits-enfants de 3-4 ans dans une grande salle remplie de jouets. Et il leur disait, vous pouvez jouer avec tout ce que vous voulez, tous les jouets que vous voulez. En revanche, là dans le coin, il y a un petit violon. Ça, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Alors évidemment, les êtres humains détestant les interdits, les petits-enfants n'en avaient que faire de tous ces jouets et ne s'intéressaient effectivement qu'à ce petit violon posé dans un coin. Mais Piotr Stolarski tenait bon et leur disait « Non, vous n'avez pas le droit ». Les heures passaient, les jours passaient, les semaines passaient, la frustration augmentait. Et puis, au bout d'un certain temps, Piotr Stolarski leur a dit « Vous avez été sages, maintenant je vais vous apprendre à jouer du violon ». Il avait tout compris du désir d'apprentissage. Et si cette méthode pédagogique est impossible à reproduire aujourd'hui, finalement, nos téléphones portables sont un peu comme des salles remplies de jouets. Toute la question est de se dire, où se trouve ce petit violon posé comme ça dans un coin. Donc c'est ça la curiosité. Et le deuxième pilier, là c'est pas une valeur, c'est une vertu, la mère de toutes les vertus, la fiabilité. Être fiable, être une personne sur qui on peut compter pour pouvoir espérer un jour devenir une personne qui pourra compter.
Être fiable, c'est-à-dire tenir ses promesses, puisque finalement, nous sommes prisonniers des engagements que nous n'avons pas tenus, alors que nous sommes délivrés des promesses que nous avons su tenir. C'est d'ailleurs un clin d'œil à Nietzsche qui disait que l'être humain, tout l'enjeu de l'éducation, c'est de faire de l'être humain un animal qui puisse promettre. Voilà. J'aimerais peut-être partager avec vous un dernier élément, une conversation que j'ai eue avec une dame très très âgée dans une maison de retraite, qui m'a dit que ce dont elle souffrait le plus dans sa situation actuelle, c'était, donc dans sa situation de vie dans une maison de retraite, c'était le fait de ne pas pouvoir appuyer sur le bouton de la bouilloire le matin pour se préparer un café, ou ne pas pouvoir éplucher ses pommes de terre pour se préparer son repas. Elle avait le sentiment, en déléguant à d'autres ces petites actions du quotidien, de vivre par procuration. Vivre par procuration, l'expression m'a étonnée. Et finalement, il y a beaucoup de textes sur la vie, le sens de la vie, les écrivains, les poètes, les philosophes ont écrit plein de choses là-dessus, mais finalement, est-ce que la vie, ça n'est pas toutes ces petites actions anodines du quotidien, comme le fait d'appuyer sur le bouton de la bouilloire le matin pour se préparer son café? Et si je pose cet élément-là, c'est parce que, en fait, cette question de vivre par procuration, c'est la question qui nous est posée par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que nous allons décider de lui déléguer ou non? Et attention, parce que dans le choix de ce que nous allons décider de lui déléguer ou non, va se dessiner en creux la définition des êtres humains que nous voulons devenir. Je conclurai avec un verset très connu du livre de l'Ecclésiaste, « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Ce verset semble terrible, terriblement vrai, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ben non, il y a encore des guerres, des deuils, la méchanceté, la haine, les misères, les maladies, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et on pourrait penser que c'est un verset qui est empreint de désespoir. Mais si nous le lisons, si nous le relisons attentivement, cherchons bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si nous voulons trouver l'espérance, il va nous falloir apprendre à chercher sous la lune et sous les étoiles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention très inspirante qui nous a montré une autre perspective. On regarde maintenant les lieux différemment. On les voit comme une hybridation de personnes, d'activités qui, a priori, normalement, peut-être ils ne vont pas être ensemble et ça va aboutir à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Les piliers, donc là, de cette hybridation, comme vous l'avez cité, la fiabilité et donc là, cette question d'être fiable, oui, voilà, d'être fiable, donc là, envers ce qu'on fait, et aussi la curiosité. Et j'ai beaucoup apprécié cet exemple que vous donnez qu'avec ces portables-là, imaginons ce portable en tant que salle avec beaucoup de jouets et allons chercher le petit violon dans le coin pour chercher la curiosité. Donc, ce que l'intelligence artificielle, tous les outils numériques nous proposent comme opportunité, comme des plus, il faut savoir finalement bien choisir et pousser nos jeunes parce qu'ils sont déjà là. Donc, aller chercher et créer cette curiosité, autre que de regarder peut-être les petites vidéos donc là, qui ne vont pas vraiment aboutir à un enseignement. Voilà. Avec cette intervention, donc là, on aurait fini cette partie de présentation et je laisse la parole à la salle. Je ne sais pas, Dr. Liane, si nous avons des questions. D'accord. Est-ce que peut-être quelqu'un souhaiterait poser par écrit? D'accord. Voilà. En attendant, moi j'aurais une... Katia, c'est bon? Oui, ça y est? D'accord. Donc, en attendant, moi j'aurais une question, mais qui finalement pourrait servir une sorte de synthèse, quelque part. Je pose la question à vous trois. Dans le cadre, donc là, de cette rencontre, donc là, qui touche les établissements scolaires, et suite à vos très riches interventions, j'aimerais savoir si chacun d'entre vous pourrait présenter, nous donner comme une ou deux recommandations côté pratico-pratique. Donc, comment faire dans nos établissements scolaires, nous en tant qu'éducateurs, en tant que coordinateurs, en tant que directeurs, chefs d'établissement, comment pouvoir créer chez nos étudiants cet esprit critique, cette curiosité ou bien et cette envie de poser la question. Le discernement, de créer chez eux ce discernement. Donc, Dr. Alban, je vais commencer par vous si vous le souhaitez. Voilà. Ça y est.
Parfait, merci. Comme j'ai beaucoup parlé de la question des lieux et de l'espace, peut-être répondre à la question du temps. Et là, ça me fait penser à un travail de recherche que j'avais mené auprès de personnes en situation de handicap. Et j'avais été très marquée, j'avais parlé avec une femme, une ouvrière en situation de handicap mental, qui m'avait dit je suis très lente. Bah oui, je suis très lente, j'ai un handicap, je suis lente. Mais j'aime beaucoup mon travail, on m'a jamais appris à bâcler mon travail. Et donc, à la fin de la journée, eh bien, on n'a pas besoin de revenir sur mon travail, puisque mon travail est bien fait. Et elle me dit, j'ai envie d'avoir un droit à la lenteur. Alors, ce droit à la lenteur, ça pourrait faire sourire, on pourrait se dire, oui, d'accord, c'est bien beau, mais enfin bon, c'est pas possible, dans le monde normal, ce droit à la lenteur, c'est pas possible. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que dans certains cas, on refuse de prendre du temps, peut-être pour des choses qui quand même le méritent, par exemple, tout simplement bien faire son travail. Et pourquoi est-ce que dans d'autres cas, on est prêt à perdre un temps fou en réunionnite aiguë, en visioconférence où tout le monde est là et tout le monde fait autre chose, ou en procédure administrative parfois absurde. Et finalement, je me suis dit que cette question du droit à la lenteur et surtout du choix d'allocation de nos ressources temporelles était essentielle. À quoi est-ce qu'on décide d'accorder du temps ou pas? C'est une question pour l'enseignant, c'est une question pour le chef d'établissement. À quoi est-ce qu'on décide d'accorder du temps ou non? Et cette question est étroitement liée à l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle est censée nous faire gagner du temps. Donc finalement, les nouvelles technologies vont peut-être rebattre complètement la hiérarchie de ce à quoi on décide d'accorder du temps, et donc ce à quoi on décide d'accorder de la valeur. Donc cette question du temps pédagogique, me semble en tout cas essentielle à réinterroger à l'ère de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, c'est toujours original, une autre façon donc là de voir. Je passerai la parole à Dr. Azar. I would suggest to integrate media literacy and social media education in the educational curricula و civic initiatives. يعني يكون في حصص sessions بركي courses خاصة بالميديا and digital literacy تكون عم تطبق بالمدارس. بعرف انه انتم قادرين تغيروا بالمناهج، قادرين تدخلوا كورسز جداد، فهلا اذا بيكون في كورس خاصه بالميديا اند ديجيتال ليترسي يتعلم للاطفال بالمدارس من عمر صغير، هيك بينمى عندهم كريتيكال ثينكينج وما بيقعدوا يتفاجئوا بالقصص عن كبر. وتاني شغله انه كمان تو بروموت الديجيتال ويل بينج ثرو ريسبونسبل سوشيال ميديا يوز، يعني كمان بدنا نكون عم ننتبه انه في شيء اسمه ديجيتال ويل بينج عم نوعي عليه، وهذا شغل educational institutions, governmental bodies وكمان كل شيء خاصه بالcivic و civil society organizations. Thank you دكتور عزار. ما بعرف إذا كمان في المساج يقدر يوصل، لأنه عندنا دايما نفس الرياكشن بتكون بالمدارس بالبروجرامات إنه اوريدي نحن ما عم نقدر نكمل البروجرام، كيف بدنا نفوت كورسز بعد عن ديجيتال ليترسي، مع انه هو بعصرنا هيدا هو اهم ما يمكن سبجكت لازم نحن نفتحه مع اولادنا مع تلاميذنا. فيمكن اذا بالكولوب نقدر نطلع كمان بريكومانداسيون d'aller un peu plus loin donc là dans ces questions de réforme pédagogique, de pouvoir intégrer donc là des cours sur la digital literacy. Merci beaucoup Dr. Azar. Je passe. بس سوري، ممكن ينعمل بركي نهار محدد بالسنه يكون كل هذا نهار عن ميديا اند ديجيتال ليترسي، وثroughout the year بيكونوا عم بيحضروا له، لسه هن تلاميذ بيصيروا يحضروا قصص تحت هيدا الامبريلا. Merci beaucoup. Dr. Awad. Sure, I think if we want to include critical thinking, right? Okay, is this better? Okay. So I think the best thing when you look at things is to lead by example. Yani if we want to really have our students be critical, lifelong learners and the like, we have to lead by examples. So if our curriculum, yani hala, it's the age of AI. The elephant in the room, as we say, is AI. And if we as schools or learning institutions would ignore and keep on doing the very, I think, dangerous statement that is always say, we've always done it this way. This is very dangerous. When we as educators keep on doing the same thing and not open ourselves to really what we call probably in technical term upskilling, we will not be able to connect well, will not be able to really pave the way for the new youth, for the new generation and the youth. So from an AI perspective, I think, I know in the Lebanese curriculum there is a mandatory STEM hour, and I have 2 kids. I try to follow up on what they do, and I've always been very questioning that كل البروجرام when it is very late هالساعة الSTEM هي بدها تخلص الدنيا, right? So they always end up
using this STEM hour to really catch up on Arabic, on math. And I'm not discounting any of these materials, but we know very well in COVID when the contact hours and the communication with the students was very challenged because of the bandwidth, most schools reconsidered, right? So maybe now it's time to think again at what are the skills that we want to really have youth master, and then we will go back and say, how is our existing curriculum mapping into? And it's okay to say we're dropping things, or it's okay to say we're gonna use all these concepts of flip the classroom, make them more independent, and I think we heard a lot of things on the spaces. And these spaces, right, the education system can be this space where it needs to be probably re-challenged to, at least I think in this time, it will be really very sad if there's not really proper upskilling for all the staff, because the students are ahead of you. And I'm sorry, I'm not saying just ahead of you. Even for me, I teach AI, so I teach algorithms. And it's always a point for me. I feel I am a university student applying for the second grad school, and I have to keep on reading and challenging myself, but it keeps me vital. It keeps me on top of things, because students and learners to have a different path. So, and this is probably the beautiful part of our education, is that it always evolves. So back to your point, in summary, AI has to be part of the education system, using how to understand AI, using AI tools in classrooms should be something that, the curriculum, I hope, will take into consideration. And I still think that there are a lot of ways, because AI can help in productivity. So include it and upskill the staff. Everybody has to be AI literate somehow. Thank you. Merci beaucoup, Dr. Awad. Je crois que vous avez résumé donc les différentes recommandations. Je vous remercie et je salue aussi notre courage de supporter le froid là. Ça, voilà. Je remercie aussi l'audience pour votre écoute.